دوستان گرامی سلام عرض می‌داریم با یک شما و علل خصوص با مخلصان همیشگی برنامه ماتریسه. نخست در اصول مرکزی برنامه برای جوانان که درباره خدمات رسانی‌های اینترنتی، گزیت و هر گونه برنامه‌های که با جوانان داخل دارد، همه اینها رو آدمون فکر کرده می‌برند و برای استفاده بردن به مردم پیشنهاد می‌نمایند. در استودیو الهام بابایف. خاطرتون می‌نمایم که همکاری برنامه ماتریسه این شرکتی تیسل میباشد. شرکت تیسل برای مشتریان واسه مفید اینترنتی جی پلاس رو پیشنهاد می‌نماید. هنگام پیوست مدنی واسه جی پلاس با شما 2 مرتبه بیشتر ترافیک اینترنتی با همون نرخ پیشنهاد می‌گردد. اکنون ترافیک در واسه با شما روز برابر تقسیم کرده شدن. یعنی هنگام پیوست مدنی واسه جی پلاس 2000 مگابایت روزانه و 1000 مگابایت شبانه اینترنت پیشنهاد می‌گردد. با تیسل بازم بیشتر اینترنتی بلند سرعت. امروز در ماتریسه طرفای نوی در کار و توسعه شوی شبکه 4G. فیسبوک از شکست 50 میلیون اکاونت خبر داد. سمارتفون رو همه طرف استفاده برید. لایف هاکوی ماتریسه. با ماتریسه میشه آگاه و دویمو در ترند باشید. دوستان گرامی، فیسبوک هشدار می‌دهد که فوراً رمزهایتان رو عوض نمایید. شبکه اجتماعی فیسبوک از شکست شوی 5 میلیون اکاونت استفاده برندگانش را هشدار ساخته است. در این باره تیچ کرانچ خبر می‌دهد. از این رو اگر نخواهید که اکاونت شما رو کسی با دست آورد یا اینکه کسی کشوید، فوراً رمزهایتان رو عوض نمایید. زیرا که فکر می‌کنم بسیاری از ما اکاونت خودمون لازم است. آینده اسمارتفون‌های پیچون یعنی با اصطلاح گیبکی اسمارتفون و شبکه‌های 5G. طرف سالگران این را اعتراف می‌کنند. سامسونگ، LG، هواوی علاقه از بالای چنین نمود تجهیزات‌ها کار برده ایستاده‌اند. یک فاکتور رو می‌خوام با شما گویم که شبکه 5G می‌دونید صورتی این گونه شبکه 5G چگونه است؟ 125 گیگابایت در یک ثانیه. یعنی اکنون برای یک فیلم رو از شبکه اینترنت گرفتن تنها یک چند ثانیه یعنی 1-2 ثانیه وقت شما رو میگیرد و خلاص. دوستان عزیز، میخواهید بیشتر از عالم خیتک آگاهی پیدا نمایید؟ پس مرحمت به میدیا پورتال ما بخش ماتریسه که با همکاری شرکت تیسل تأسیس شده است. خبرهای جالب از عالم خیتک همه روزه پیشنهاد شما کرده می شود. خوانید، لایک گذارید، شرح دهید و با دوستانتان روانه سازید. ماتریسه با ما همیشه آگاه و دویمو در ترند باشید. لوحه دم کننده برقی برای سرفینگ تا 29 میل در یک ساعت حرکت می کند. لامپوگا این برند شرکت گامبورگ ساشی می باشد که توسط کشش برقی برای از روی موج آب حرکت کردن به سرفرها امکان می دهد. اکنون شرکت به سرفرها پیشنهاد می نماید که دیگر درباره پرابلم های لوحه های کلون و نقله کلاسیکی برای سرفینگ بوده فکر نکنند. استحصالگر برای آدم‌ها 4 نمودی لوحه از هوا دم شونده برقی را نشان داد که با اندازه خود از یکدیگر فرق می کنند. در لوحه نوی دم کننده برقی چون در لوحه های زمان پیش در مدل ساختاری تنها بلوگ باقی مانده است که از اکومولاتور، محرک و آبپوشک عبارت می باشد. تنه پرقوت لوحه به ممنوعیت دم می شود و به بارمانک دلخواه اتومبیل می گنجد. لوحه های برقی دم شونده شرکت در دوام 1 ساعت تا 47 کیلومتر حرکت می کند و هنگام 1 مرتبه به نیروگیری گذاشتن تا 40 دقیقه کار کرده می تواند. وزن عمومی لوحه های شناوری 32 کیلوگرم را تشکیل می دهد. مدل از نیروی برق پر شده لوحه را همگی در دوام 1 چند ثانیه از هوا دم می کند. نیروگیری لوحه تقریبا 2 ساعت وقت را می گیرد. به جای در بحر وقت خود را بیهوده صرف کردن، شما می توانید 2 محرکی لوحه‌گی را با خود گیرید و برای نیرودهی لوحه از برق در بحر وقت خود را بیهوده صرف نکنید. این گونه لوحه ها را در دلخواه سختی موج آب استفاده بردن ممکن است. آینده اسمارتفون های پیچان و شبکه های 5G طرف استحصالگران این را اعتراف می کنند.
Samsung, LG, Huawei ва Lenovo аллакай аз болои чунин намуд таҷҳизотҳо кор бурда истоданд. Lenovo чунин намуд смартфонеро нишон дод, ки технологияи печидани Surface Book 2-ро истифода мебарад. Бар замин кашшавии таҷҳизот албатта коршоям. Расиш ба экран таъсир ва фармонҳоро иҷро мекунад. Басомати тарафҳои таҷҳизот ба назар 19 аз дастсе менамояд, аммо дақиқ кардани намуди он ҳоло имконпазир аст. Овозаҳо паҳн шуданд, ки гӯё таҷҳизот моҳи октябр муаррифӣ мешавад, лекин санаи дақиқи муаррифӣ ҳоло пинҳон аст. Бар замин бояд қайд кард, ки дар наздикии гузашта Lenovo ваъдаи смартфони бечорчӯбаро дод, лекин мо танҳо миёнҳолиро ба ҷои он дидем. умед мебандем, ки ин дафъа чунин намешавад. шабакаи иҷтимоии Facebook истифодабарандагонро аз шикастшавии тахмини 50 миллион аккаунт ҳушдор сохт. Дар ин бора TechCrunch хабар медиҳад. нуқсони Facebook дар рамзи хизматрасонии «Посмотреть как» ба назар мерасад, ки ба истифодабарандагон имкон медиҳад то маводашонро аз нигоҳи дигар истифодабаранда мутолиа кунанд. тариқи ин нуқсон хакерон тавонистанд рамзҳои махсуси истифодабарандагонро ба даст оранд. Facebook аллакай дузди маълумот ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ хабар дод. ба ғайр аз ин, ширкат маҷбур шуд рамзи 50 миллион истифодабарандаро иваз кунад. дар оянда ширкат бояд боз рамзи 40 миллион нафарро аз нав ба қайд гирад. ба ҳамаи ин истифодабаранда зарур аст то дар шабака аз нав қайд гузаранд. инчунин ширкат ҳамаи онҳоро оиди шикасташавии тахмини аккаунташон хабардор намуд. инчунин Facebook муваққатан хизматрасонии «Посмотреть как»ро барои истифодабарандагони тамоми ҷаҳон маҳдуд намуд. бар замин ин, намояндагони шабакаи иҷтимоӣ аз ҳамаи истифодабарандагон хоҳиш менамояд, ки ба таҳаллуқа наафтода рамзҳояшонро иваз намоянд. ҳаҷми нав, имкониятҳои нав. Ба ҳамаи ин, дар бастаҳои интернети нави G+ аз Tisel. акнун интернет 2 маротиба зиёдтар мешавад. рӯзона истифода баро, шабона ҳамон қадари дигар ба даст ор. дар ҷаҳони интернет фаъолтарин бош. маълумоти муфассал бо рақами 970 ё дар сомонаи tisel.tj. бастаи интернети нави G+ аз Tisel. ҳаҷми зиёдтар, имконияти зиёдтар. дӯстон, бо он шумо вақти зиёди худро мегузаронед. ҳангоми аз хоб хесан аввал ба он нигоҳ мекунед ва ҳатто ҳангоми хоб рафтан бошад, охирон ба он нигоҳ мекунеду баъдан хоб меравед. он чи аст? албатта ки смартфони шумо аст. онро самаранок истифода намоед. С ним ты проводишь большую часть своего времени. Он первое, что ты видишь, когда просыпаешься, и последнее, что ты видишь перед сном. Он по-прежнему радует и развлекает тебя, хоть вы знакомы уже много лет. Он твой ненаглядный телефон. Смотри в нашем видео новые лайфхаки для любимого девайса. Держать телефон во время просмотра интересного видео очень неудобно. Затекают руки, болят пальцы, дрожит экран. Чтобы не мучиться, у подруги есть специальный лайфхак – подставка из спиннеров. Берем 2 спиннера и 3 карандаша. Вставляем карандаши в отверстие спиннера. 2 карандаша не туго скрепляем резинкой. И вставляем концы во второй спиннер. Поправляем карандаши, располагая спиннеры под углом, вот таким образом. Связанные карандаши оказываются снизу. Ставим на них телефон. Резинка не даст телефону соскользнуть. В такой подставке телефон отлично себя чувствует, а главное – сделать ее очень просто. Зато руки будут свободны и можно усесться поудобнее. Загнала занозу во время работы? Ой, она такая крошечная, что ничего не разглядеть. А палец уже начинает отмирать. Помогите. Спокойно, у меня есть наноглаз. Из старого неработающего лазерного фонарика указки вынимаем маленькую линзу. Вставляем ее в заколку-невидимку, прикладываем к камере телефона и приклеиваем невидимку скотчем. Наводим камеру на любой мелкий предмет, получаем эффект макросъемки. Подруга не понимает, как невидимка, линза и телефон помогут ее несчастью. Но мы прикладываем линзу к телефону и включаем камеру.
Смотрим на палец сквозь линзу. Вау! Настоящий мобильный микроскоп. Еще чуть-чуть, я увижу в лицо все бактерии на руках. Глядя в увеличительный экран, легко достать маленькую занозу. Жизнь спасена. А еще можно разглядывать и фотографировать камни на кольце, зрачки, волосы, текстуры и другие мелкие детали. Или разбирать мелкий шрифт на упаковках. От всевидящей линзы ничто не скроется. Даже мелкие блестки превращаются в огромные звезды. Наука и техника. В темной комнате, в темном углу одна светлая девочка искала розетку. Она сожгла все спички и совсем отчаялась. Но пришла подруга, включила свет и помогла нашей девочке. Если ты в темноте не можешь найти зарядку, да еще и попасть в разъем на телефоне, мы знаем, как тебе помочь. Светонакопительной краской окрашиваем корпус вокруг входа для зарядки на телефоне. Аккуратно, не попади краской в сам разъем. Чтобы граница была четкой и аккуратной, наклеиваем малярный скотч. Так мы закроем разъемы динамиков, чтобы краска не попала внутрь телефона. На USB кабеле закрашиваем светящейся краской пластиковую часть штекера. В темноте отлично видно, что к чему подсоединяется. Зарядка готова к использованию даже в самую темную ночь. Теперь ты ясно увидишь, как зарядить свой телефон в темноте. دوستان گرامی، برای اونهایی که حساب و کتاب ترافیک و مگابایت های اینترنتی را عدد نکردن و از همه امکانات شبکه جهانی اینترنت استفاده بردنی هستند، شرکت تیسل طرحهای نوی نقشه‌ای با نام درکور را تهیه و راه اندازی نمود. بیایید آگاه میشویم. барои онҳое ки ҳисобу китоби трафик ва мегабайтҳои интернетро одат накарданд ва аз ҳама имкониятҳои шабакаи ҷаҳонии интернет истифода бурданӣ ҳастанд, ширкати тисел тарофҳои нави нақшавии бо номи даркорро таҳия ва роҳандозӣ кардааст. ба ин ҷадвал тарофҳои нақшавии даркор 19, даркор 35, даркор 59, даркор 159 ва даркор 199 шомил мебошанд. عددها در طرفه نوی حجم مبلغ ماهانه مشتری را نشان می‌دهند. با استفاده از این طرفه کاربر حجم بیشتری اینترنت و مگابایت ها را دریافت کرده مبلغ نه چندان زیاد صرف می‌کند. همچنین هر یک طرفه دقیقه ها برای زنگ برآمد و یا ارسال را در تاجیکستان بسته SMS پیامک ها را داشته، زنگ ها در داخل شبکه تیسل کاملا رایگان میباشد. همین طور درکار در حقیقت ضروری و درکار در تمام طرفه ها است. تفصیلات بیشتر را درباره طرفه نو از سامانه رسمی شرکت پیدا کرده می توانید. دوستان گرامی، در همینجا برنامه ماتریسا به پایان میرسد. اگر شما چیزی رو نفهمید و یا اون رو با سمارتفونتون ثبت کردن نتوانید یا اینکه معلوماتی که برایتون پیشنهاد نمودیم کمی مشکل بود برای فهمیدنش راسوده نشوید، همه معلومات رو شما میتونید تنها در میدیا پورتال تیروز بخش ماتریسا که با همکاری شرکت تیسل تأسیس شده است تماشا نمایید، خوانید و ببینید که با سمارتفونتون ثبت کرده گیرید. بار دیگر خاطرتون می‌نماییم که همکاری برنامه ماتریسا این شرکت تیسل است. شرکت تیسل برای مشتریان واسه مفید اینترنتی جی پلاس رو پیشنهاد می‌نماید. اکنون ترافیک در واسه با شب و روز برابر تقسیم کرده شدن، یعنی هنگامی پیوستن داریم واسه جی پلاس 2000 مگابایت روزانه و اینچنین 1000 مگابایت شبانه اینترنت پیشنهاد می‌گردد. با تیسل بازم بیشتر اینترنتی بلندسرعت. نشر نوی برنامه ماتریسا رو شما میتونید تنها پس از یک هفته در همین روز و در همین وقت ساعت تماشا نمایید. با شما بودم راوی برنامه الهام بابویف. تو برنامه نوبتی خیر.